शेखर नायक गो यूट्यूब चॅनल हांव आतां सालिगांव टू पिलन रोड हो सालिगांव पुलीस स्टेशन रोड ह्या रोडाची परिस्थिती सारखी गंभीर जाल्लेली आहा. हे आतां पावसा पयलीं पासून होच रोड आहा हो आतां. गाडयो चलोवंक मेळनात, तशेंच टू व्हिलर चलोवंक मेळना. आता पावस स्टार्ट जालो. पावसा पयलीं एक्चुअली हो रोड जांग जातालो. रोड तसोच आहा आनी पावस पडटा पडटा आनीक वर्स जाता रोड आतां हो. रस्त्याचेर या रस्तो अरे कितले आता कितें जालें प्रत्येक वेळा कामाक येता म्हणटून रस्ते हेचे केबल घातलो, परत वॉटर पायपलायन घातली. अशोच रस्तो सांडप न्ही. लोक मरता कितले, एक्सिडेंट जाता कितले, हे कोण पळयता? सरकाराचेर हेजेर लक्षूच ना. उलयता ते दिसता. आनी आतां हाका कितले म्हयने जाला चलो रस्तो आतां? आता एका जातले 8 म्हयने जातले. 8 म्हयने. हय. आनी कांयच करूंक ना. करीत ना न्ही. करता तरी करूंक जाय न्ही. अशें आतां येदो व्हडले इंडस्ट्रियल एरिया ट्रक वयता कितें वयता हे लक्ष घालूंक जाय न्ही. ते कोण घालतलो? मत मागूंक येयले जाले तितलेच जाले दारांनी, मागीर पळोवप ना. आनी हो 8 किलोमिटर आसतलो सर रस्तो. हय 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 आसतलो. हो इतलो पॅच तेंच्यांनी आतां तर व्हड मिस करूंक शकना. आतां तांकां आनी निमीत मेळटलें की हय पावस पडटा म्हणून. हय हय हय. आतां फक्त माती हाडून घालतले, ती माती एका एक पावस पडलो काय वयता मागीर. माती घातली आनी पेज घातले कांयच फायदो ना. काय फायदो ना. कांयच फायदो ना. आनी चड करून आतां आमकां टू व्हिलरांक चड त्रास जाता. खूब त्रास जाता. खूब त्रास जाता. प्लस आतां ह्यो बऱ्यो बऱ्यो गाडयो तेंच्यो कंप्लेन आहा. गाडी आमच्यो धाडवतात, बसवाल्यांच्यो कंप्लेनी आहा. ना खूब जाता त्रास. तुमी एवढे डेली येवपी वचपी. डेली येवपी वचपी. आतां हांव एकूच हांगा येयला न्हू, म्हाका नाका वयर येता म्हणसर. तुमकां म्हाका दिसता हांव नको किनार आसतलें लोकांक ते. आमकां सदांच त्रास जाता म्हापशा वयतलो जाल्यार. आनी रातचे जाल्यार आनीक प्रॉब्लेम जाता. खूब त्रास जाता मागीर. म्हणून म्हणलें हांव पळयलां आनी म्हणल्यार रावन उलोवया 2 मिनटां. थँक्यू. आतां हो रोड कितले म्हयने असोच आहा? अरे आता कितले महिने झाले आता आपले 3 मंथ झाले. 3 मंथ जाले करूकूच ना. पण तुमकां त्रास जाता आसतले न्हू. वर सॉलिड त्रास जाता. आनी एक्सिडंट बी जाता हांगासर. कितले ऍक्सिडेंट जाता, लोक पडटात मध्ये. आनी तुमकां हेल्पाक धांवचें पडटा म्हाका दिसता. हांगाच घर तुमचें हें ना म्हणून. वय पूण एक्चुअली गव्हर्नमेंटान हे रोड पावसा पयलीं करूंक जालेले. ऍटलीस्ट केन्ना करून घातले जानेवारी महिन्यात. जानेवारी मागीर ते टायम जाता. आता पावसाच्या उपरांत ते हॉटमिक्स करतले. एक्चुअली पावसान जांकां आतां कांयच करूंक मेळपाक ना. आतां फक्त ते माती घालतले आनी परते तेच जाता. करून जायना. आनी ते पयले ते पायप ते टेस्ट करतले ते उदक घालून. आता हॉटमिक्स केल्या पायप विदाउट टेस्टिंग द पायप. मागीर ते कितें जाता वयर हॉटमिक्स पिड्यार जाता. पयले ते करतले. पळय रोडाची परिस्थिती कितें जाल्या ती. टू व्हिलर तर चलोवंकूच मेळना. आनी आतां बसी आनी दुसऱ्यो गाडयो येता तेंकांय त्रास जाता. आनी ह्यो व्हडल्यो व्हडल्यो लॉरी येतात हांगासून. येद्यो व्हडल्यो गाडयो ह्या रोडासून येतात. रोडाचें कंडिशन सामकें वर्स जाल्लेलें आहा. हय तुमकां रोडाचो त्रास जाता? खूप त्रास जाता. खूप त्रास जाता.
तशेंच कोण चलोन वयता तांकां चलोंक मेळना. गाडयो अश्यो येतात, पयलींच गाडयो पयलीं रस्तो खंय आहा तो सोदतात आनी जे कोण चलोन वयता तांकांय मारूंक शकतात. कित्याक कोणके चुकयता ज्यो टू व्हिलर आहा तांकां चड त्रास जाता. तशेंच इवन फोर व्हिलर जावं मागीर बसीस जावं मागीर ट्रक जावं तांकांय त्रास जातात. आतां चलतले जाल्यार हांगासर चलोंकूय मेळना, कित्याक हांगासर आनी फुटपाथ बी अशें कांय ना रोडाक या. सर्कस करचे पडटा ह्या रोडाचेर. सर्कस रोड जाल्लो हो. पावसा पयलीं जावंक जालो रोड हो अख्खो रोडूच गेल्लो आहा. पळय टू व्हिलरांक कितें जाता तें पळय आतां पडोंक शकता. ह्या रोडाचेर कितें म्हणटा तूं? रोड सगळं आता की पळय मरे कितें जाला, सगळं पिड्ड आयला वयचो सकयल बीन सगळं हे आला. कंप्लीट जाला. आतां हाका कितले म्हयने जाले आसतले? आता हे रोड गेल्या जाले 3-4 महिने आता केल्या. 3-4 महिने होता. तुमकां टू व्हिलरांक चड त्रास जाता तुमकां? टू व्हिलर खूब आनी 4 व्हिलर जाल्यार समजा बसता भितन घेवन. बसता. तेचा ते फुडें ट्रक भितन गेल्लो तो हे आलो भितन पडोन शिरकोन उरलो. उरलो भितर मातयेन. आनी एक्सिडेंट बी जाता हांगासर? एक्सिडेंट बी जाता लोकांक? एक्सिडेंट जाता पळय उसळ आमकां मागीर त्रास जाता खूब तेवा दिशी. हे गाडयो वयता आनी गाडी सगळो फॅक्टरीचो रोड फूल बिजी आसता रोड अशें. रोड बिजी. आनी सगळे फॅक्टरीचे लोक तांकां त्रास जाता कितले. पिलन इंडस्ट्री आदी. पळय गाडयो काडपाक कितले त्रास जाता ते. तितूरसून व्हडले ट्रक बी आहा ते पडोंक शकता सायडीकसून. रोड अच्छा नहीं रहा? बहुत परेशान है यार, डेली आता तुम इधर से? डेली आते हैं, तकलीफ होता है. बहुत तकलीफ होता है. लोक सारखे बेजार जाल्लेले आहात रोडा लागून या. कितें म्हणटा रोडाचेर तूं? रोडाची हालत जाला खराब. हांगा जरा मुश्कील जाला चलोवपाक गाडयो. सगळे होणक्यान गाडयो उदक भरलेला खड्ड्यान आनी गाडयो होणक्यान पडटात. चड करून टू व्हिलर वाले हा तुमकां त्रास जाता चड करून? चड करून आमकां त्रास मारून येवपाक आतां पळय मरे कशें कट मारून पडटा हेवट्यान तेवट्यान मागीर एक्सिडेंट जाता. थँक्यू. हय बरो न्हू. उलयता. हय हांगा एक्चुअली ऑफ रोडिंग कॉम्पिटिशन करपाक बरो आहा. बेस्ट जाला रोड सारको. हांगासून सकलसून वयर पर्यंत रोड जाला. अख्खो रोड गेल्लो आहा.
पावसा पयलीं करूंक ना आतां तांकां कांयच करूंक मेळपाक ना. आतां लोकांक इतले त्रास जाता, लोक आपूण उबे रावन सांगूंक सोदतात की रोडाचें कंडिशन कितें जाला तें. राव